Hi guys, so good day, so good morning or good afternoon or good evening. I am recording this discussion video because I want to answer the questions of your other classmates who are asking on how to add another table. Like, 'di ba, we ended last time in creating the user and books na table. So now we will continue on adding cart, order, and transaction tables in our database. Okay, so I will be sharing my screen. Wait lang. Okay, so I hope that you can see my screen now. Okay, so first, let us search or open our SAMP control panel. Then click Start on the Apache module and also the MySQL module. And after the two modules started, so let us click the admin side of the MySQL. So, kaduhang admin. Okay? So, mag-open ang browser nato and then ato ang i-open ang ato ang database nga nahimo. So, sa section lose ang name sa atong database right kay bookshop. Tapos ang sa section Legaspi kay bookshare. Okay, so uh this discussion I will be opening the database bookshop. So if anyone in section Legaspi or watching this video, just just open the database bookshare. Okay? Sige. So, i-click na to ang new sa kilid. Okay? And then, our next table will be the cart. Okay? So, i-add na to ang table name sa taas. So, cart. And then, di ba, dalawa lang ang atong attributes sa to ang table na cart. Okay? So, let's type cart underscore ID. Tapos, int ang yahang data type, then the length and value. So, let us put it 255. And then, index is primary. Primary ato index, ha? And then, click ang go. Tapos, guys, after sa index, we have another column, di ba? A underscore I. So, just click that one. Click the checkbox under the A underscore I. So, it means auto-increment. So, sa primary keys, atoan na lang siya i-auto-increment. So, nakoy nalimtan of discuss last time about sa primary keys sa itong user and sa book. Sige. Ato lang na i-add unya ha. So, the another column or another attribute is the user ID. Okay, foreign key na siya. Pero dili lang nato siya i-label sa index unya. Okay, 255 gyapon. So, humanatag type sa tong duha ka attributes. So, atuan na nang i-click ang i-click na to ang save sa ubos. Okay, so pag maklik ng okay ang save, so doon na natay kaning cart nga table. So, duha lang ang ato attributes, only the cart ID. So, primary key, gold ang key nga logo or icon. Tapad sa name, sa attribute, and then sa extra kay na auto-increment. Okay? Guys, balik ta diri sa books. So, sa books, click na tong structure sa taas, and then iba book ID, then wala nakabutang ang extra. So, i-click na to ang change section. And then, dari makita na to usab ang atong mga gipang set kay book ID. So, i-click lang nato ning A underscore I.
Okay, sa kilid. I-click lang na to ang checkbox. So, auto-increment. Then, click save. So, makita na dayon na to ang auto-increment sa itong book ID. And also sa user, guys, please open the user table again and then click the structure. And then, wala gyapon sa extra, no? So, i-click na to ang change. So, click gyapon ang A_I or ang auto-increment na checkbox. And click save. Okay, so okay na nga to ang tulo ka tables. Mag-add na po tag another tables. Okay, so ang atong table name kay unsa ganito isa? Orders, right? So order ang name, orders. Butangan na to, guys. Okay, so butang to the order ID. Order underscore ID. And then ang length values is 255 again. Tapos ang index is the primary key and click ang go. Tapos i-click din ang checkbox under sa A_I or the auto increment. Next. Kung saan next? Cart ID. So cart underscore ID. Sorry. Tapos, ang length and values is 255. Another one is the book ID. Okay, book underscore ID. Int gyapon no, so 255 ang yahang length or values. And also the quantity. Pwede po butan na to quantity na lang. Order quantity, sorry. Order underscore quantity. Okay, order underscore quantity, tapos integer, then 255. Okay na ta, guys. So, upat lang man kabuok ang yahang attribute sa tong order na table. So, click na to ang save sa baba. So, naanatay orders na table. So, upat kabuok ang ato ang attributes, then naay gold key nga icon tapad sa order underscore ID nga name or attribute nato, and also naapoy auto-increment as extras sa order underscore ID na attribute nato. Okay, so click again the new sa kilid. Mag-add na po tag another one. Ang last nga table is the transactions. Transactions. Okay? So sa transactions, so sinaagan nato diraan natay transaction ID. Transaction underscore ID. Tapos, integer, gyapon na siya. Then, 255 ang length or values. I-click ang index. Click ang primary. Then, click ang go. Tapos, i-click ang checkbox under sa auto-increment na part. Okay, next, kay user underscore ID. Then, ang length or values na to kay 255. And again, the part underscore ID. Then 255 ang iyang length and values. Integer magyapon na sila, okay? Tapos, we have the total amount. Total underscore amount. And then, 255 ang iyang length or value. Okay, so int ba siya? Diba double siya? Okay? Tapos, kulangan taog, pila ka buok, upat ka columns. So, mag-add ta og upat ka columns. So, nadre sa taas, no? Add, then 4 columns, then click ang go. So, nag-auto-add rin sa ubos. Next, kay, ito na itong transaction method. Transaction underscore method. Tapos, varchar. And then, 255. Next is the transaction date. Transaction underscore date. So, usa siya, di ba date? So, ibutan na to ang date time. And then, 255. Next is the transaction status. Transaction status.
transaction underscore status. So varchar 255. And lastly, the transaction underscore the confirm payment. Okay, guys? So that is also varchar and then 255. So, humanata og type tanan guys. So, ato anang i-click ang save button sa ubos. Okay. Okay, natay ko ano. So, I think this one, no? So, wala man dito nag-double last time, no? So, gi-varchar na to siya, okay? So, i-varchar na lang gyapon na to balik instead of double. And then, click the save. Okay, so tubig na daw ang transaction date. So, i-change lang na to into 6. Okay guys, so kompleto na ang ato ang table sa ato ang bookshop na database. So, to check if tama ba or the same ang yaha ang ato ang unod sa ato ang database na bookshop compare sa ato ang buhat na diagram during sa atong discussion. So, click the designer. So, naadriya sa taas nga navigation. So, if wala dira sa inyo ha, kay i-click lang ang others or more. Pero dira kay makita naman. So, i-click lang designer, guys. And then, i-arrange lang into your likings kung saang arrangement na inyong gusto nga makita. So, di ba, ani na nato, no? So, buta, ito na lang siya, ani on. Okay. Okay guys, so mauna ni tanan ang mauna ni ang yahang diagram. Okay? Ayan. So, check again if similar or the same ba sa to ang himo na diagram sa whiteboard last time. Okay? So, if naay ka ng dili the same, so uh chat na lang or PM unya sa Messenger. Okay, so that's all. Thank you. Okay, guys.